जय श्री जगन्नाथ बेहरा सार ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। पिला माने आज आमे आम पंचम श्रेणी नुआ भाषा महक बहिर पंचम अध्याय दलपति पद तुमको साजे कविताटी पढ़िबा सहित एही कविताटी को संपूर्ण सरल भावरे एवं सुंदर भावरे बुझिबा को चेष्टा करिबा। ठीक अच्छे, तेणु पिला माने वीडियो को जीवा पूर्वरु मु समस्त को अनुरोध करुछि जे जेउ माने मोर चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती दया करी मोर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित अधिक रु अधिक लाइक एवं शेयर करिबा को भूलंतु नाही एवं ता सहित निजर मतामत कमेंट माध्यम रे देबा पाई समस्त को अनुरोध। ठीक अच्छे पिला माने आमे एबे जिबा कविताटी पढ़ीबा एवं बुझीबा। तेबे देखि पारुछ एहा हेउछि हमर पंचम पाठ। कवितार नाम हेउछि दलपति पद तुमको साजे। ठीक अछि, ए कविताटीर कवि हेउछंती डॉक्टर नटवर साहू। ठीक अछि, दलपति पद तुमको साजे ए कविताटीर कवि किए? कवि हेउछंती डॉक्टर नटवर साहू। ठीक अछि पिला माने एबे आमे कविताटी पढ़ीबा एवं प्रत्येक शब्दर अर्थ जानिबा सहित ए संपूर्ण कविताटी को आमे माने बुझिबा को चेष्टा करिबा। बार बार होई शुभुछि डाक हिरण्यक हिरण्यक मूषिक राजा हे बंधु मोर बेगे आसी आम जीवन रख। ठीक अछि, बार बार होई शुभुछि डाक पिला माने बार बार कहिले बारंबार। ठीक अछि, बार बार कहिले कोन ना बारंबार बार बा बारंबार होई शुभुछि डाक कौन बोले ना हिरण्यक हिरण्यक। ठीक अच्छे, हिरण्यक हिरण्यक बोली बारंबार डाक शुभुछि। तले हिरण्यक किए पिला माने ए हिरण्यक हेउछंती मूषिक राजा। मूषिक राजांकर नाम हेउछे हिरण्यक। ठीक अछि, तेणु हिरण्यक हिरण्यक बोली बार बार बा बारंबार डाक शुभुछि। तेणु मूषिक राजा हे बंधु मोर बेगे आसी आम जीवन रख। ठीक अछि, तले ए हिरण्यक हेउछंती मूषिक राजा। ए काहार बंधु? ए हेउछंती कपोत मानकर मुखिया बा कपोत मानकर दलपति चित्रग्रीवंकर बंधु। ठीक अछि, तले किए डाकुछंती ना दलपति चित्रग्रीव जे कि कपोत मानकर बंधु बा कपोत मानकर दलपति से चित्रग्रीव डाकुछंती ए मूषिक राजा हिरण्यक बेगे आसी आम जीवन रख। ठीक अछि पिला माने तेबे आमे जानिबा तापर पदरे जे से माने कोन असुविधा रे पड़िले बारंबार डाकुछंती मूषिक राजा हिरण्यक को जा बेगे आसी आम जीवन रख। ठीक अछि, बारंबार बा बारंबार डाक शुभुछि जे हिरण्यक हिरण्यक हे मूषिक राजा बंधु मोर बेगे आसी आम जीवन रक्षा कर। ठीक अछि, तापर पद को जिबा। तापर पदरे कौन कहउछंती कवि? तापर पदरे कवि कहउछंती जे सुनी एई डाक मूषिक राज बाहर को आसी होइले उभा दल बल सह कपोत राज दशा देखि से त होइले काबा। ठीक अछि, सुनी एई डाक मूषिक राज जेतेबेले बारंबार हिरण्यक हिरण्यक डाक शुभिला एही डाक शुणी
ମୂଷିକ ରାଜ ହିରଣ୍ୟକ ବାହାରକୁ ଆସି ହୋଇଲେ ଉଭା। ଠିକ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଷିକ ରାଜ ହିରଣ୍ୟକ ନିଜର ନାମ ବାରବାର କିଏ ଡାକୁଥିବାର ଶୁଣି ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ। ଠିକ ଅଛି, କିଏ ଡାକୁଛି, ମୋର ନାମ ହିରଣ୍ୟକ ହିରଣ୍ୟକ ବୋଲି କିଏ ଡାକୁଛି ବୋଲି ସେ ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଦଳ ବଳ ସହ କପୋତ ରାଜ ଦଶା ଦେଖି ସେ ତ ହୋଇଲେ କାବା। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରକୁ ଆସି ମୂଷିକ ରାଜ ହିରଣ୍ୟକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦଳ ବଳ ସହ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଦଳମାନଙ୍କୁ ଧରି କପୋତ ରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ, ଯିଏକି ମୂଷିକ ରାଜ ହିରଣ୍ୟଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ସଖା ବା ପିଲାବେଳର ବନ୍ଧୁ। ଠିକ ଅଛି, ସେ କଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଦଶା ଦେଖି ସେ ତ ହୋଇଲେ କାବା। ଏ କାବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା ଚକିତ। ଠିକ ଅଛି, କାବା କହିଲେ କାବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା ଚକିତ। ତେବେ ଦଶା ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କର ଦଶା ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୂଷିକ ରାଜ ହିରଣ୍ୟକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କଣ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୂଷିକ ରାଜ ହିରଣ୍ୟକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ବା କାବା ହୋଇଗଲେ। ତାପର ପଦକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲେ। ତାପର ପଦରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, କପୋତ ରାଜନ କହିଲେ ସଖା ଯାଇଥିଲୁ ବନ ପଥରେ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ବାଣୁଆ ଜାଲେ ଖୁଦ କଣିକାର ଲୋଭରେ ପଡ଼ି। ଠିକ ଅଛି, କପୋତ ରାଜନ କହିଲେ ସଖା, କପୋତ ରାଜନ ବା କପୋତ ମାନଙ୍କର ରାଜା ବା କପୋତ ମାନଙ୍କର ଦଳପତି ଯେ କି ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଖା। ସଖା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧୁ ବା ମିତ। ଠିକ ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ବନ୍ଧୁ, ଯାଇଥିଲୁ ବନ ପଥରେ ଉଡ଼ି, ଆମ୍ଭେମାନେ ବନ ପଥ ଦେଇ ବା ବଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ। ଠିକ ଅଛି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା କପୋତ ରାଜ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ମୂଷିକ ରାଜ ହିରଣ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇଥିଲୁ ବନ ପଥରେ ଉଡ଼ି, ଆମେମାନେ ବଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବନ ପଥ ଦେଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ କଣ ହେଲା ନା ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ବାଣୁଆ ଜାଲେ ଖୁଦ କଣିକାର ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ବାଣୁଆ ଜାଲେ। ଜାଲେ କହିଲେ ଜାଲରେ, ବାଣୁଆର ବା ଶିକାରୀର ଜାଲରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଡ଼ିଗଲୁ। କିପରି ନା ଖୁଦ କଣିକାର ଲୋଭରେ ପଡ଼ି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ବାଣୁଆ ବା ଶିକାରୀ ଖୁଦ କଣିକା ବୁଣି ଦେଇ ଜାଲ ବିଛାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଖୁଦ କଣିକାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲୁ ଲୋଭରେ, ସେଇ ଖୁଦ କଣିକାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋଭରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ବାଣୁଆ ଜାଲରେ ବା ବାଣୁଆ ବିଛାଇଥିବା ଜାଲରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଡ଼ିଗଲୁ, ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଶିକାରୀର ବା ସେହି ବାଣୁଆର ଜାଲରେ। ଆଜି ଖୁଦ କଣିକା ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଆମେମାନେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଆମମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛୁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏକଥା କପୋତ ରାଜନ କପୋତ ରାଜନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ, ସେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ମୂଷିକ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି,
तापर पद को जीवा तापर पदरे कौन होइछि जे नथिला उपाय आमर आउ पराण बिकले सरबे मिली जाल सहित रे आसीछु उड़ी मरणर भय देबा कुटाली। चित्रग्रीव कपत राजन कहउछंती जे नथिला उपाय आमर आउ आम पाखरे आउ कौनसी उपाय नथिला। ठीक अच्छे चित्रग्रीव बा कपत राज कहउछंती निजर बंधु मुसिक राज हिरण्यक को कहउछंती आम पाखरे आउ कौनसी उपाय नथिला तेणु पराण विकल रे पराण कहले पिला माने प्राण। ठीक अच्छे पराण होची प्राणर गद्य रूप तेणु आमे माने पराण विकल रे बा निजर प्राण विकल रे ठीक अच्छे आमे माने कौन करलु ना सरबे मिली सरबे कहले आमे माने समस्ते सर्वे। ठीक अच्छे सरबे होचे सर्वे बा आमे माने समस्ते मिली मिली मिसी आमे माने समस्ते कौन कलु ना जाल सहित रे आसीछु उड़ी मरणर भय देबा कोटाली। तेणु आम मान पाखरे आ कौनसी उपाय नथिला तेणु निजर जीवन बंचाइबा पाई पराण विकल रे बा प्राण विकल रे आमे माने समस्ते एकत्रित हुई आमे माने जाल सहित रे उड़ी उड़ी आसी अछु। ठीक अच्छे मरणर भय आम मानकर जो मरणर भय को टाली देबा पाई बा दूर करिबा पाई आमे माने समस्ते एकत्रित होई जाल सहित रे आमे माने उड़ी उड़ी तुम्हारी पाखक आसीछु। ठीक अच्छे तुम्हें ही हमको रक्षा करि परिबो आमे माने जाल सहित एकाठी होई टेकी धरी से जाल को आमे माने तुम्हारी पाखक आसीछु आम मानकर मरणर भय को दूर करिबा पाई तुम्हारी निकट को ही आसीछु। किए कहउछंती ना कपोत राज चित्रग्रीव बा कपोत राज ए कथा निजर बंधु मुसिक राज हिरण्यक को कहउछंती। ठीक अच्छे तापर पद को जीवा तापर पदरे कौन कहउछंती जे मोर अनुगत कपोत दले तुमे इ पारिब मुक्त करी मुसिक राज मो बाल्य सखा आमठी करुणा वर्षा करी। ठीक अच्छे मोर अनुगत कपोत दले किए कहउछंती कथा ए कथा कपोत राज कहउछंती जे मोर अनुगत ए कपोत दल मानकु मोर ए प्रजा मानकु मोर ए अनुगत मानकु तुमे ही पारिब मुक्त करी। ठीक अच्छे तुमे केवल मुक्त करि पारिब तुमे केवल हमको रक्षा करि पारिब हे मुसिक राज मो बाल्य सखा। ठीक अच्छे तुमे हेउछ मोर बाल्य सखा बा तुमे हेउछ मोर पिला दिनर बंधु बाल्य सखा कहले पिला बेलर बंधु। ठीक अच्छे कपोत राज कहउछंती मुसिक राज हिरण्यक को कहउछंती हे हिरण्यक तुमे हेउछ मोर बाल्य सखा बा पिला दिनर बंधु आम उपरे करुणा वर्षा करी आम उपरे दया करी आम मान को रक्षा कर। ठीक अच्छे करुणा कहले दया आम मान उपरे तुम्हें ही दया कर एवं आम मान को ये जालरू ए मुक्त माने यही बंधन रु मुक्त कर। ठीक अच्छे तुम्हें तुम्हें ही पारिब आउ केही नहीं आमर साहा भरोसा तुम्हें ही आमर शेष साहा भरोसा तुम्हारी पाखक आसीछु हे बाल्य सखा हे बाल्य बंधु मुसिक राज हिरण्यक तुम्हें ही मोर ए अनुगत कपत मान को रक्षा करि पारिब। एक कथा कपत राज चित्रग्रीव निजर बंधु हिरण्यक को अनुरोध करुछंती। तापरे
ଏହା ଶୁଣି ସାରି ହିରଣ୍ୟକ ବନ୍ଧୁ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେ ଧାଇଁ, ଜାଲ କାଟି ନିଜ ମିତକୁ ଆଗ ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହା ଶୁଣି ସାରି ହିରଣ୍ୟକ, ଯେତେବେଳେ କପୋତରାଜ ଏ କଥା କହିଲେ, ଏସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୂଷିକରାଜ ହିରଣ୍ୟକ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଗଲେ। ନିଜର ବନ୍ଧୁ କପୋତରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଧାଇଁ ଗଲେ ମୂଷିକରାଜ ହିରଣ୍ୟକ। କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଜାଲ କାଟି ନିଜ ମିତଙ୍କୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଗ କେମିତି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ ବା ମୁକ୍ତି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହିରଣ୍ୟକ ନିଜ ବନ୍ଧୁ କପୋତରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ। ଠିକ ଅଛି, କିଏ ଆଗେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ନା ହିରଣ୍ୟକ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ। କାହା ନିକଟକୁ ନା କପୋତରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ। ପ୍ରଥମେ କିପରି ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ନିଜର ମିତଙ୍କୁ ସେ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ। ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି, ଜାଲକୁ କାଟି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁ କପୋତରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ମୂଷିକରାଜ ହିରଣ୍ୟକ, ଏହାପରେ ହିରଣ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ବା କପୋତରାଜଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କପୋତରାଜ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ତହୁଁ କପୋତରାଜ ମିତଙ୍କୁ କହିଲେ ବିନୀତ ହୋଇ, ପରଜାଙ୍କୁ ଆଗେ ମୁକ୍ତ କର, ମୋ ଫାଶ କାଟିବ ଶେଷରେ ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ଦେଖି ତହୁଁ କପୋତରାଜ, କପୋତରାଜ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ହିରଣ୍ୟକ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ଜାଲ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି କପୋତରାଜ ହିରଣ୍ୟକ ବା ମୂଷିକରାଜ ହିରଣ୍ୟକଙ୍କୁ ବିନୀତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି। ମିତଙ୍କୁ କହିଲେ ବିନୀତ ହୋଇ, ବିନୀତ କହିଲେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛନ୍ତି, ପରଜାଙ୍କୁ ଆଗେ ମୁକ୍ତ କର। ହେ ବନ୍ଧୁ, ହେ ସଖା, ମୋର ପରଜା, ପରଜା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଜା, ପରଜାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି କଣ ପ୍ରଜା। ମୋର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତ କର। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କପୋତରାଜ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକଙ୍କୁ ବା ମୂଷିକରାଜ ହିରଣ୍ୟକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ପରଜାଙ୍କୁ, ମୋର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ମୁକ୍ତ କର, ମୋ ଫାଶ କାଟିବ ଶେଷରେ ଭାଇ। ହେ ଭାଇ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ମୁକ୍ତ କର ଏବଂ ଶେଷରେ ପରେ ମୋ ଫାଶ କାଟିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ? ଜଣେ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଉଚିତ, ନିଜ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ରାଜା, ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଚାହେଁ, ନିଜ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ରାଜା। ନିଜେ ଫାଶରେ ପଡ଼ିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ମୁକ୍ତ କର, ତାପରେ ମୋର ଫାଶ ପଛେ କାଟିବ, ପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରଜା। ଏ ରାଜା କାହାରି ପାଇଁ? ଏ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ପ୍ରକୃତ ରାଜା, ଯିଏ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ରାଜା। ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏ କଥା
କପୋତରାଜ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକକୁ, ହିରଣ୍ୟକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ? ହିରଣ୍ୟକ ହସି କହିଲେ ସଖା ଅଳପ ଶକତି କ୍ଷୀଣ ମୋ ଦେହ, ସବୁ କପୋତର କାଟିବି ଫାସ, କିପରି ପାରିବି ତୁମେ ଯେ କୁହ। ଠିକ ଅଛି। ଏହା ଦେଖିକରି, ଏହା ଶୁଣିକରି ହିରଣ୍ୟକ, ମୂଷିକରାଜ ହିରଣ୍ୟକ ହସିକି କହିଲେ, କହିଲେ ହେ ସଖା, ହେ ବନ୍ଧୁ, ହେ ମିତ, ଅଳପ ଶକତି। ପିଲାମାନେ ଅଳପ, ଅଳପର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଶକତି, ଶକତିର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ହିରଣ୍ୟକ କହୁଛନ୍ତି ଅଳପ ଶକତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଶକ୍ତି ଅଳ୍ପ ଏବଂ କ୍ଷୀଣ ମୋ ଦେହ। କ୍ଷୀଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ମୋର ଛୋଟ ଶରୀରଟିଏ, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରଟିଏ ଏବଂ ମୋର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଳ୍ପ। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ କପୋତ ମାନଙ୍କର ଫାଶ ମୁଁ କିପରି କାଟି ପାରିବି ତୁମେ କୁହ। ମୁଁ କ'ଣ ପାରିବି? ଏତେ କପୋତ ମାନଙ୍କର ଫାଶ ମୁଁ କିପରି କାଟିବି? ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ, ମୋ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ମୋର ଶକ୍ତି କମ୍ ବା ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି। ଏହି ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରରେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ କପୋତ ମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ଫାଶ କାଟି ପାରିବି? ତୁମେ କୁହ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ କୁହ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ହିରଣ୍ୟକ, ମୂଷିକରାଜ ହିରଣ୍ୟକ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଦଳପତି ବନ୍ଧୁ ମୋର, ପହିଲେ ତୁମକୁ ଦେବି ମୁକତି, ତାପରେ କାଟିବି ପାରିବି ଯେତେ, ଦେହେ ଥିବା ଯାଏ ମୋର ଶକତି। ତୁମେ ଦଳପତି ବନ୍ଧୁ ମୋର। ମୂଷିକରାଜ ହିରଣ୍ୟକ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦଳପତି, ହେ ଦଳପତି, ତୁମେ ହେଉଛ ବନ୍ଧୁ ମୋର, ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛ ତୁମେ। ପହିଲେ, ପହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି। ମୁକତି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ମୁକତି, ମୁକତିର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି। ପହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି କରିବି, ତାପରେ କାଟି ଚାଲିବି। ମୋର ଶକ୍ତି ଥିବା ଯାଏ, ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ କାଟି ଚାଲିବି। ଠିକ ଅଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା? ମୂଷିକରାଜ ହିରଣ୍ୟକ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଦଳପତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତି କରିଦେବି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବି, ତାପରେ ମୋର ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ବା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କପୋତ ମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ରୁ ଫାଶ କାଟିବି। କହୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକ ମୂଷିକରାଜ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଦଳପତି ବା କପୋତ ରାଜନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କପୋତ ରାଜନ କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତ ଜନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦଳପତି ସିନା ସାଜିଛି ମୁହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଛେ ଜୀବନ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭାବନା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ କପୋତରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତ ଜନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏହି ଆଶ୍ରିତ ଜନ, ମତେ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବା ଏହି ଜନତା ମାନଙ୍କର, ଏହି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଦଳପତି ସିନା ସାଜିଛି। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଦଳପତି ଆଜି କାହା ପାଇଁ? ଏହି ଆଶ୍ରିତ ଜନମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଏହି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଦଳପତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ପଛେ ମୋର ଜୀବନ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭାବନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଭାବନା ନାହିଁ ସେଥିରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ରୁ ପ୍ରଥମେ ଫାଶ କାଟ, ମୁଁ ପଛେ ମୁକ୍ତି ହେବି। ମୋ ଗୋଡ଼ରୁ ଫାଶ ତୁମେ ପରେ କାଟିବ, ପଛରେ କାଟିବ। ଠିକ ଅଛି।
ये हूँ प्रकृत दलपतिर धर्म, ये हूँ प्रकृत राजांकर धर्म। कारण प्रत्येक राजा प्रत्येक दलपति निजर प्रजा मानकु निजर आश्रित जन मानकु निश्चित रक्षा करने उचित। ठीक अच्छे। मना कले कपतराज कहले ना मु आगे रक्षा बा आगे मु केबे उद्धार हेबी नाही, तुम्हें प्रथमे मोर प्रजा मानकु मोर आश्रित जन मानकु रक्षा कर, तांकरी पाई मु दलपति आज साजिछि, सेथिपाई मोर जीवन चली जाऊ, मोर किछि दुख नाही, मो मनरे टिके हेले भावना नाही। ठीक अच्छे। एक कथा किए कहउछन्ती, एक कथा कपोतराज कहउछन्ती, दलपति कहउछन्ती। तापरे कोन होइछि जेतेबेले एक कथा मना करिसन्ती कपोतराजन, कपोतराजଙ୍କ कथा सुनिबा परे कोन कहिसन्ती हिरण्यक, कपोतराजन वचन सुनी हिरण्यक हसे कहिले तेजे, आदरस तुम धन्य सखा दलपति पद तुमको साजे। कपोतराजन वचन शुणी, कपोतराजनकर वचन कहले कथा शुणी हिरण्यक मूषिक राज हिरण्यक हसी कहले। ठीक अच्छे। हसी कहले कौन कहले ना आदर्श तुम धन्य सखा, आदर्श यार गद्य रूप पिला माने आदर्श। ठीक अच्छे। मूषिक राज हिरण्यक कपोतराजन उनको धन्य धन्य कहले, कहले बंधु तुमर आदर्श धन्य, प्रकृत रे दलपति पद तुमको साजे। ए तीनी लोक रे ए स्वर्ग मर्त्य पाताल रे तुम्हें ही जने राजा जे कि प्रकृत रे राजा हेबा पाई योग्य, प्रकृत रे दलपति पद तुमको ही साजे। ठीक अछि पिला माने के कहउछन्ते मूषिक राज हिरण्यक कहउछन्ते, हसी हसी कहउछन्ते हे सखा हे बंधु धन्य तुम आदर्श, प्रकृत रे ए तीनी लोक रे दलपति हेबा पाई तुम्हें ही योग्य, राजा हेबा पाई तुम्हें ही योग्य। ठीक अच्छे। एक कथा किए कहउछन्ते कपोत राजांकर बंधु मूषिक राज हिरण्यक कहउछन्ते, कहउछन्ते धन्य धन्य सखा तुमर आदर्श धन्य, प्रकृत रे दलपति पद तुमको ही साजे, तुम्हें ही दलपति हेबा पाई योग्य। प्रकृत रे पिला माने दलपति हेबा पाई एही परि आदर्श थिबा दरकार। कारण जने दलपतिंकर कर्तव्य होछि प्रजा मानकर मंगल कामना करिबा, प्रजा माननको सुखरे रखिबा, प्रजा मानकर सुख दुख विपद समय ठिया हेबा। प्रकृत रे एहा होछि जने दलपति बा जने राजांकर प्रकृत धर्म। ठीक अछि। तेणु पिला माने आमे माने एही कवितारू अनेक कथा शिखिले जे प्रथमे जानिले एकता ही बड़। ठीक अच्छे। जेतेबेले कपोत माने बनपथ देई बा बनपथ देई उड़ी उड़ी जाउथिले, से माने किछि खुद कणिका से बन भितरे पड़ी थिबार देखिले, तले देखिले से माने सही खुद कणिकार लोभरे पड़ी जेतेबेले खाइबा पाई ओल्हाइले सेतेबेले कौन हला ना पूर्वरु बाणुआ बा जालुआ कौन करिथिला ना किछि खुद कणिका बुणी देई तारी ऊपर जाल बिछाई देइथिला। तेणु कपोत माने से खुद कणिका को खाइबा पाई लोभरे पड़ी जेतेबेले ओल्हाई पड़िले सेतेबेले कौन हला ना सही जाल रे पड़ी गले, जाल सेमानकर गोड़रे बांधी होई गला। तेणु सेमानक पाखरे आउ किछि उपाय नथिला। सेमानकर कपोत मानकर बा से जो कपोत दलंकर जने मुखिया थिले,
से होचंती वृद्ध कपत दलपति से होचंती। तेणु से कहले देख ये समय आम्भे माने परस्पर को दायी करिबा, परस्पर भितरे गाली गुलज कले आमे माने एई जालरू बा फासरू मुक्ति पाई परिबा नाही। तेणु आमे माने कौन करिबा उपाय चिंता करिबा। तेणु मु गोटे कथा कहूची, मोर बंधु जणे अछंती मूषिकराज हिरण्यक, तांकरी पाखक आमे ही चाल जिबा, ताहले आमे मुक्ति पाई परिबा। तेणु से तांको बा कपत राजनकर दलपतिंकर कथा मानी अन्य कपत माने एका सांगरे उड़ीबाकू लागिले, जहा फलरे जालटी को से माने टेकी नेबा पाई समर्थ होइथिले। तेणु एथिरु आमे जानिले जे एकता ही बल, एकता थिले प्रत्येक कार्य आमे माने करि परिबा। ठीक अछि, जेते बड़ कार्य हेउना काई कि पिला माने जदि आम मानक भितर एकता रहिबो ताले निश्चित भावरे आमे माने प्रत्येक कार्य को जेते बड़ कार्य कष्टकर हेउना काहींकि ताको आमे सम्मुखीन करि परिबा एवं सहजरे ताको आमे समाधान करि परिबा। पूर्वे आम भारतीय मानक मध्यरे एकतार अभाव जोगु विभिन्न विदेशी माने आम मानकु बा आम भारतीय मानकु अनेक अत्याचार करिथिले, दीर्घ दिन धरी पराधीन करि रखिथिले। सेपरि प्रकृत बंधु काहाकू कहा जाए, जेउ बंधु विपद समय रे साहाय्य करे ताहाकू ही प्रकृत बंधु कहा जाए। ए कवितार मध्य आमे शिखिले जे प्रकृत बंधु काहाकू कहा जाए, जेउ बंधु विपद बेले सुखरे दुखरे ठिया हुए से ही प्रकृत बंधु पदवाच्य। हाँ ना नहीं पिला माने। एवं ता सहित जने दलपतिंकर धर्म, जने राजांकर धर्म से विषय मध्य आमे जानिले एही कवितारू। ए जने दलपति हेबा पई हेले प्रथमे निजर प्रजा मानकर मंगल कामना करिबा उचित, निज प्रजा मानक पई निजर आश्रित जन तांक पई ठिया हेबा उचित, सुखरे दुखरे भलरे मंदरे सेमानक पाखरे ठिया हेबा उचित एवं सेमानकर भल मंद बुझिबा उचित। सेमानक पई निजर जीवन पछे चली जाऊ। आज जदि सेमाने न थांते, सेमाने जदि आज मत देई न थांते ताले दलपति काहाकू नै, जणे राजा काहाकू नै। आज आमे माने मंत्री बाछुचे, आज आमे माने सरपंच करूछे, विधायक मानक बाछुचे, जदि सेमाने आम प्रजा मानकर जो माने तांको निर्वाचित करिसेन सेमानकर जदि मंगल कामना न करिवे ताले सेमाने की राजा, सेमाने राजा पदवाच्य नुहंती बा सेमाने दलपति हेबा पई योग्य नुहंती, बा से विधायक हुंतु बा सरपंच हुंतु बा मंत्री हुंतु ताहा हेबा पई सेमाने योग्य नुहे। ताले सेमाने सेतेबेले योग्य जेतेबेले सेमाने निज प्रजा मानकर निज निर्वाचित बा निर्वाचित करिथिबा से प्रजा मानकर मंगल कामना करिवे, ताले सेमाने होछन्ति प्रकृतरे सेही पदवाच्य। तेणु अनेक कथा ए कवितारू पिला माने आमे शिखिले। ठीक अछि, बहुत सुंदर कविता डॉक्टर नटवर साहूंकर। तेणु पिला माने ए कविताटी एहिपरि थिला, ए कवितार सारांश। जदि ए कविताटी मोर पढ़ा शैली तुम मानकु भल लागे ते पिला माने मु समस्त अनुरोध करूछि दया करी मोर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस कराई दियंतु, जहा फलरे मु जेते बेले जेउ सब नुआ नुआ वीडियो गुड़िक अपलोड करी ताहार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन तुम मानक निकटरे सर्वप्रथमे पहुंची पारिबो। ता सहित मोर चैनल को अधिक अधिक लाइक एवं शेयर करने को मध्य समस्त मु अनुरोध करुछि। ठीक अछि पिला माने, तेणु पिला माने आज भिडियोटी को आमे एतिरे समाप्त करिबा। पुणी थरे देखा हबा आउ एक नुआ वीडियो रे नुआ अध्याय रे। से पर्यंत रहुछि। जय जगन्नाथ, जय हिंद।